السلام عليكم. إذا اليوم سوف نقوم بحل موضوع اللغة الفرنسية لمسابقة على أساس الاختبارات بعنوان 2017 من أجل الالتحاق بأستاذ تعليم الفرنسي. إذا سوف تجدون الموضوع على صفحة الفيسبوك فرنسية لمن يرغب. Les jeux vidéo déclenchent-ils la colère et la violence chez les utilisateurs؟ إذا les jeux vidéo ألعاب الفيديو déclenchent تثير la colère العنف الغضب والعنف et la violence chez les utilisateurs عند المستعملين. La question mérite d'être posée. إذا هذا السؤال يستحق أن يسأل. لأن les conséquences النتائج peuvent être dangereuses sur le plan social. إذا النتائج peuvent le verbe pouvoir donc peuvent être dangereuses خطيرة sur le plan social على مستوى الاجتماعي. En 2011 Yang Wang de l'université de l'Indiana إذا هذا عالم أو دارس في جامعة l'université de l'Indiana aux États-Unis في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا لدينا هنا اسم مركب إيتا بمعنى دولة، يوني متحدة، إذا هي دويلات متحدة. a pu répondre à cette question importante. إذا هنا a pu أيضا le verbe pouvoir لا في الباسé composé. pu participe passé du verbe pouvoir. إذا répondre استطاع أن يجيب على هذا السؤال المهم. Cette question importante. Il a visualisé لقد رأى par imagerie les modifications cérébrales induites par la pratique du jeu vidéo. إذن il a visualisé رأى بالصور les modifications تغيرات الذهنية cérébrale induite بمعنى التي تنتج على par la pratique du jeu vidéo على استعمال أو ممارسة la pratique du jeu vidéo ممارسة ألعاب الفيديو. violent بمعنى العنيفة sur de jeunes adultes. إذا les jeunes adultes ça veut dire quelqu'un qui a 20 ans 22 ans. إذا les jeunes adultes ça veut dire من 15 سنة فما فوق. إذا لدينا كلمة cérébral كاين cellule cérébrale ça veut dire خلايا العصبية. Au bout d'une semaine de jeu, il montre. إذا هنا au bout هذه الكلمة bout بمعنى في نهاية une semaine. Au bout d'une semaine de jeu عند ممارسة les jeux de vidéo لمدة أسبوع il montre une moindre activation de certaines zones du cortex frontal. donc هنا frontal راهي adjectif تاع franc بمعنى الجبهة. إذن au bout d'une semaine de jeu il montre une moindre بمعنى قليلة activation عمل. إذن عمل قليل de certaines zones. إذن هنا zone بمعنى منطقة certaines بمعنى عدة مناطق du cortex frontal هنا يقصد به الجبهة cortex ناصية كما نقولوا impliqué dans le contrôle des émotions et de l'agressivité. إذن هذه les zones التي impliquée بمعنى تتعلق برقابة المشاعر والأغريسيفيتي العنف que ceux n'ayant pas joué مقارنة بأولئك الذين لم يلعبوا les jeux vidéo. إذن une semaine plus tard أسبوع بعد ذلك la différence s'estompe. le verbe s'estomper بمعنى توقفت. الاختلاف توقف. كان هناك اختلاف ولكن une semaine يبدأ الاختلاف يذهب. Brad Wishman de l'université de Lyon a réalisé en 2010 une analyse de 136 études qui impliquaient 130 000 participants. إذا l'université هنايا réalisé حققت في 2010 une analyse بمعنى تحليل. هذا التحليل يتكون من 136 دراسة كي impliqué بمعنى تدخلت في هذه الدراسة 130 ألف مشارك.
دونك هنايا راهي تعود على لاناليز، باسكو هنايا عندنا فيمينا اون اناليز فيمينا. دونك نورمالمون لو كان يريد ان يتكلم على ايتود لا يضع مفرد، لانها مفرد مؤنث. عندما يقول لنا على من تعود على اون اناليز. دونك هذه الاناليز مونتر تبين que les jeux vidéo تبين بأن les jeux vidéo violents العنيفة augmenter le verbe augmenter بمعنى تزيد. les pensées agressives بمعنى تفكير العنيف. les sentiments de colère بمعنى مشاعر الغضب. عند ممارسة هذه les jeux vidéo تزيد نسبة التفكير العنيف والشعور بالغضب. l'excitation physiologique exciter ça veut dire الإثارة الجسدية excitation. et le comportement d'agression physique comportement بمعنى سلوكات العنف الجسدي. هنا فيزيك فيزيولوجيك يقصد بها جسدي. ces effets هذا التأثير sont très visibles يمكن رؤيته. très visible بمعنى مرئي يظهر. après quelques minutes de jeu يظهر بعد دقائق قليلة من اللعب. puis بعدها s'estompe quelques heures plus tard إذن وبعدها يتوقف بعد ساعات. إذن التأثير يكون immédiat زعما بالخف يكون هنالك تأثير، أما بعد ساعات فيتوقف هذا التأثير. en positif من الناحية الإيجابية les adeptes بمعنى الناس اللي يتعاملوا بهذا الجو فيديو اللي متاخذين منه ممارسة يومية les adeptes du jeu vidéo violent montrent يبينون une grande capacité d'attention. إذن لديهم capacité قدرة على الانتباه d'attention que les non-joueurs على غرار اللي ما يلعبوش. هذو على غرار الناس اللي ما تلعبش هذه لي جو فيديو. de plus بالإضافة إلى ذلك ces jeux améliorent durablement l'acuité visuelle. ces jeux هذه الألعاب تحسن améliorer durablement بمعنى على المدى الطويل l'acuité visuelle القدرة على الرؤية et ce de façon très rapide seulement quelques heures وبطريقة أكثر سرعة بعد ساعات قليلة. ce qui n'est pas le cas pour les utilisateurs d'autres médias وليست نفس الحالة بالنسبة لمستعملين للميديا الأخرى. ميديا بمعنى أي حاجة لديها علاقة بالتواصل وسائل الإعلام. le gain الربح s'avère donc mitigé. إذن s'avère بمعنى يظهر، mitigé بمعنى عنده جانب سلبي وجانب إيجابي. donc هنا بالنتيجة d'un côté من ناحية les joueurs acquièrent des compétences utiles dans la vie quotidienne. acquiert le verbe acquérir بمعنى يكتسب. اللاعب يكتسب des compétences بمعنى كفاءات يستعملها في la vie quotidienne في الحياة اليومية. utile يمكن له استعمالها. لكن au prix في المقابل au prix يدفع ثمن une sécrétion بمعنى إفراز من الغدد. sécrétion تستعمل هذه الكلمة دائما مع الغدد. une sécrétion d'adrénaline. دائما نعرف بأن الأدرينالين هو هرمون القلق، هرمون التوتر. إذن sécrétion إفراز الأدرينالين. élevé بمعنى يرتفع. qui peut conduire à une dépendance لأن عندما يفرز الهرمون تصبح هنالك حاجة دائمة إلى ذلك الهرمون، وبالتالي هذا الهرمون هو الذي يساعد في أن الإنسان يصبح هنالك addiction بمعنى إدمان على لي جو فيديو، وبالتالي تحدث dépendance بمعنى اعتماد الدائم على لي جو فيديو. كاين واحد indépendant بمعنى مستقل، dépendant بمعنى
يعتمد على شيء ما. إذن يساعد على la dépendance et à des conflits sociaux وعلى صراعات اجتماعية hors de la zone de jeu. عندما يبتعد على الجو la zone de jeu يصبح هنالك صراعات مع المجتمع ويصبح هنالك dépendance. Si les joueurs maintiennent leur activité sur plusieurs jours sans interruption, إذا اللاعب maintient واصل leur activité إذا لاعبه في أيام عدة بدون توقف sans interruption, la conséquence النتيجة peut être plus dramatique. Plus dramatique بمعنى محزنة جدا. Le cerveau faisant peu de différence entre le jeu et la réalité. Le cerveau بمعنى لا يصبح يفرق المخ لا يصبح يفرق بين اللعب والحقيقة. Le stress القلق devient trop intense يصبح شديد جدا pour l'individu et celui-ci risque de vivre alors un burn-out. إذا celui-ci تعود على l'individu. risque بمعنى يخاطر بأن يعيش في فوضى et un épisode délirant. épisode بمعنى حلقة délirant من الوهم voir rencontrer la mort ويمكن أن يلقى حتفه أن يلقى الموت يمكن أن تصل إلى الموت لأن الأدرينالين خطر. Quel est le thème abordé dans le texte? Donc le thème راه باين les jeux vidéo يمكن أن نضيف وتأثيرها على الإنسان. Question numéro 2. Les modifications cérébrales. إذا التغيرات الذهنية. L'expression soulignée veut dire بمعنى تعني des modifications au niveau de cœur ou bien la colonne vertébrale ou bien cerveau recopier la bonne réponse. إذا هنا l'expression cérébrale لا تعود على القلب ولا تعود على la colonne vertébrale بمعنى العمود الفقري ولكن تعود على le cerveau cérébral. إذن cérébral c'est l'adjectif du cerveau. Troisième question relevée dans le texte deux expressions appartenant au champ lexical de émotion. émotion بمعنى كل ما لديه علاقة بالمشاعر السلبية خصوصا عنا l'agressivité et aussi عنا le mot sentiment لأن les émotions هما أصلا sentiment. كما يمكننا أن نجد في النص stress بمعنى قلق وأيضا كلمة colère غضب إذا مشاعر سلبية. Question numéro 4. Classez dans le tableau ci-dessous les expressions suivantes. risque de dépendance مخاطرة بأن يصبح يعتمد على شيء ما dépendance. plus grande capacité d'attention إذن قدرة كبيرة على الانتباه. sécrétion d'adrénaline élevée إفراز الأدرينالين élevé بمعنى بكمية مرتفعة. augmentation des pensées agressives ارتفاع في نسبة التفكير السلبي والعدواني. amélioration durable de l'acuité visuelle amélioration بمعنى تحسن. conflit social صراع اجتماعي. إذن effet négatif du jeu vidéo بمعنى سلبي وإفي بوزيتيف بمعنى إيجابي. إذن هنا عندنا ريسك دو ديبوندونس مخاطرة بأن يصبح ديبوندون إذن بطبيعة الحال هي إفي نيجاتيف. grande capacité effet positif. sécrétion d'adrénaline c'est effet négatif. augmentation des pensées agressives effet négatif. amélioration durable déjà كاين كلمة amélioration بمعنى حاجة إيجابية. conflits sociaux حاجة سلبية. Question numéro 5. La conséquence peut être plus dramatique. Le cerveau faisant peu de différence entre le jeu et la réalité. إذن هنا كاين علاقة سببية. La conséquence peut être dramatique. نتيجة يمكن أن تكون مؤلمة ومحزنة لأن le cerveau لا يصبح قادر على التفريق بين la réalité والواقع. لذلك سوف نضع en effet
en effet هو اللي exprimer la cause. Question numéro 6. Elle et celui-ci à qui et à quoi renvoient les pronoms. إذا هنايا elle تكلمنا عليها سابقا تعود على une analyse. هذه l'analyse nous montre que les jeux vidéo violents augmentent les pensées agressives. إذا elle تعود على l'analyse هي مفرد مؤنث و une analyse أيضا مفرد مؤنث. دائما نعود إلى الأعلى. Celui-ci c'est un pronom démonstratif يعود على l'individu. Celui-ci أصلا دائما يعود عادة على الكلمة التي قبله. Celui-ci تعود على l'individu. Proposer un autre titre ou bien proposer un titre au texte. Donc on a l'influence بمعنى تأثير les jeux vidéo. تأثير les jeux vidéo على mitige بمعنى عند double côté l'influence